kumpulan meme Saka. Ibu bilang pakai ini dulu, biar mereka mau main. Aku malu, tapi nurut aja. Kenapa aku dijauhin? Salahku apa? Dosaku apa? Aku cuma mau punya teman. Pulang nangis, ibu peluk. Ayah bilang, sabar ya nak. Siapa tadi tutup pintunya? Kalau kamu teriak-teriak aku dimarahin sama mama aku. Aku nggak boleh suaranya kencang-kencang. The next day. Takutnya. The next day. Do you understand the words that are coming out of my mouth? But I'm here right now, just sitting in a cloud. Oh wow, I'm here right now with you. Oh wow. Papa lagi ngapain? Lagi duduk mah. Geli banget. Lu sendiri yang ini. Papa. Jangan dicopet, sakit. Papa. Iya mah. Dongo, masalahnya kita udah punya anak, bro. Masalahnya kita, diem lu. Masalahnya kita udah punya anak nih kan. Nggak apa-apa lah mau apa-apa. Enggak, geli, enggak mau gua. Lu udah jadi mama, gua udah jadi bapak. Tolong. Papa. Iya mah. A few moments later. Pertanyaan selanjutnya. Siapa artis paling ganteng di Indonesia? Silakan regu C. Ayu Ting Ting. -5. Silakan regu B. Ayu Ting Ting. +10. Mohon maaf Dewan Juri, Iya, silakan. tadi saya menyebutnya sama seperti regu B. Saya tidak mendengar ting-tingnya, tapi saya tadi bilang ting-ting seperti itu. Oke adik-adik, mohon diterima mungkin itu perasaan adik-adik saja karena dewan juri yang ada di sini sudah sangat teliti. The next day. Buka pintunya sayang, aku nggak mau putus. Kita nggak boleh putus. Kamu milik aku selamanya, selamanya. Open the fucking door. Don't save me, I've been waiting so long. I keep it waiting. The next day. How to stop someone from choking. Stop. 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 The next day. Awas, awas, mobil abang ganteng mau mundur. Jangan di belakang ya, nanti naksi. A few moments later.